बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, आज हमारा 29वां रोज़ा है, यानी रमज़ानुल मुबारक की 29वीं तारीख़ है। हो सकता है आज ईद का चाँद नज़र आए या ये कि कल तो नज़र आना ही है। इस मुनासबत से कुछ बातें मुज़ाकरे के तौर पर आपके सामने रखनी है। पहली बात तो ये कि हम सब अल्लाह के हुजूर शुक्र बजा लाएं, उसका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक जैसी अजीम दौलत से नवाजा, और फिर अपना एहतिसाब करें कि आखिर हमने रमज़ानुल मुबारक की इन घड़ियों का सही इस्तेमाल किया या नहीं किया, हमने अल्लाह की फर्माबरदारी का हक़ अदा किया या नहीं किया, हमने इस रमज़ान के रोज़ों का हक़ अदा किया नहीं किया, हमने दिन में सही तौर पर रोज़े रखे और रात में अल्लाह की सही इबादत की नहीं की। अगर तौफीक मिली है अल्लाह ताला की तरफ से तो उस पर शुक्र बजा लाएं, और अगर कुछ कोताही गलती हो गई है, कुछ कमी बेशी रह गई है, तो उस पर अल्लाह से तौबा करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, नादिम हो, पशेमान हो। अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, और तय करें कि आगे की जो घड़ियां बची हैं उस पर इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, और फिर रमज़ानुल मुबारक के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ज़ाहिर है रमज़ान का मकसद हमारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी लाना था, तो अब देखना यह है कि रमज़ान के बाद हमारे अंदर ये रूह, ये स्पिरिट जागती है या नहीं जागती है। तो कोशिश करके, हिम्मत करके अपने आप को तैयार करें कि अब रमज़ानुल मुबारक के बाद एक तक़वे और परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात, हमने रमज़ानुल मुबारक की तरावीह में कुरान मजीद की तकमील की है। बहुत से लोगों ने पढ़ा है या बहुत से लोगों ने सुना है, या रमज़ान भर हम कुरान की तिलावत करते रहे, तर्जुमे पढ़ते रहे, दरस कुरान वगैरह में शरीक होते रहे। यानी एक माहौल नज़र आया हमारे माशरे में कि लोग कुरान मजीद से वाबस्ता रहे। तय कीजिए कि अब रमज़ानुल मुबारक के बाद भी कुरान से वाबस्ता रहेंगे, कुरान से लगे रहेंगे, चिमटे रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम रमज़ानुल मुबारक के बाद कुरान को जुज़दानों में लपेट कर घरों में या मस्जिदों में रख दें, और फिर तौफीक ना हो अगले रमज़ान तक छूने की। हाफिज साहब ने कुरान मजीद सूरह नास पर ख़त्म नहीं किया, बल्कि सूरह बकरा की चंद आयात पढ़कर इब्तिदा की। गोया शैतान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा कि तुम ये गुमान न कर लो कि हमने कुरान की तकमील करके अब लपेट कर रख देना है, बल्कि हमने तो कुरान की फिर इब्तिदा कर दी है, अब हम पढ़ते ही रहेंगे। ये गोया एक अलामत है इस बात की कि हम मुसलमान रमज़ान में अगर कुरान से वाबस्ता हुए हैं तो अब इस वाबस्तगी को छोड़ेंगे नहीं, कुरान को छोड़ेंगे नहीं, कुरान को दूर नहीं करेंगे, बल्कि अब साल भर इसी तरह कुरान से वाबस्ता रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, समझते रहेंगे, अमल करने की कोशिश करेंगे, नमाजों में पढ़ेंगे, यानी अपने आप को कुरान से जोड़े रखेंगे। दो बातें ख़ास तौर से इस ज़िम्न में याद कर लीजिए। पहले ये कि जिस तरह तिलावत करते हैं उसी तरह तिलावत करने के साथ साथ रोज़ाना कुरान मजीद को कुछ समझने का मामूल बनाइए, चाहे वो किसी दर्स में शरीक होकर, चाहे खुद बराह रास्त तर्जुमे के साथ। और फिर दूसरी चीज़ ये कि इस कुरान को तमाम इंसानियत तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि ये कुरान सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं आया है, बल्कि ये तो तमाम इंसानों के लिए आया है। तो तमाम इंसानों तक कुरान पहुँचना चाहिए। हमारे जो गैर मुस्लिम अहबाब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, कारोबारी साथी हैं, या ये कि स्कूल के साथी हैं, हमारी कंपनियों में हमारे साथ जॉब करते हैं, हमारे साथ सफ़र करते हैं, किसी तरह से भी हमारे साथ उनका टच है, तो हम कोशिश करके उन तक कुरान पहुँचाएँ। हर ज़ुबान में कुरान मौजूद है, वो जो ज़ुबान जानते हों उस ज़ुबान में इस कुरान को पहुँचाने की कोशिश करें। तीसरी अहम बात ये कि अब ये आखिरी दिन है, इसमें अल्लाह ताला को मना लें, तौबा कर लें। ये इत्क़ुम मिनन नार के अय्याम हैं, यानी आग से खलासी और नजात के दिन हैं। ये
آخری دن ہے گویا، یا یہ کہ کل آخری دن ہو، تو اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، خوب گڑ گڑائیں اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب چاند نظر آ گیا اگر آج، یا یہ کہ کل تو نظر آنا ہے، تو ایک شب آئے گی عید کی شب، جس کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی شب یا انعام کی رات کہا گیا ہے۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جس طرح اور تمام راتوں میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، شب بیداری کرتے رہے، اسی طرح کوشش کر کے عید کی شب کو بھی اللہ کی عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں گزاریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تو مزدوری لینے کی رات ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا ایسے مزدور کے بارے میں جو مہینے بھر محنت کرے اور جس دن اسے اس کی مزدوری ملنی ہو اس دن وہ آرام سے سو جائے؟ ظاہر ہے کہ آرام بھی کیجئے، لیکن کوشش کر کے ایک شب ہے جس میں اللہ سے مانگنے کی شب ہے، تو خوب مانگیے، خوب دعائیں کیجئے۔ اور اس کے بعد عید کی نماز سے پہلے ہر یعنی مالدار مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر نکالے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان، بالغ، نابالغ، غلام یا آزاد، مرد یا عورت، کوئی بھی ہو، اس پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کوئی بھی ساز و سامان ضرورت سے زائد ہو۔ یعنی زکوٰۃ والی شرط اس میں نہیں ہے کہ وہ سونا ہی ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا کیش ہو یا سال گزر گیا ہو، وہ شرط نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ عید کی صبح جب آپ اٹھیں تو آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ شریعت کی نگاہ میں غریب نہیں ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ اس دن بھی پیدا ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں ہمارے روزوں میں یا رمضان کی عبادت میں، اس صدقے کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے روزے رکھے تو ہم نے دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی محسوس کیا، اس کا بھی احساس ہمارے اندر جاگا، دوسروں کی غمخواری کا جذبہ جاگا۔ تو اب اس کا عملی اظہار کا وقت آ گیا ہے کہ عید کے دن سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے ہم اپنے غریب بھائیوں کی بھی طرف توجہ کریں اور انہیں بھی جو کچھ نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان کے بچے بھی میٹھا کھا سکیں، سوئیاں کھا سکیں، ان کے بچوں کے بھی کپڑوں کے انتظام ہو سکے، ان کے گھروں میں بھی چولہا جل سکے۔ تو یہ صدقہ فطر دینا واجب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔